पीएम किसान योजना पाई आसिला बड़ अपडेट। एही मास 24 तारिख अर्थात फेब्रुआरी मास 24 तारिख रे पीएम किसान टंका समस्त योग्य हिताधिकारी मानंकु 19तम किस्ती 2000 टंका लेखाएं समस्तंकु मिलिबो। एही खबर गत वीडियो माध्यम रे मु आपण मानंकु जणाइथिली। जेउ माने जानि नाहंती वर्तमान जानि नियंतु। आसंता 24 तारिख रे समस्त योग्य हिताधिकारी को 2000 टंका लेखाएं पीएम किसान मिलिबो। तो आजिर वीडियो रे मु आपण मानंकु कहिबी एही पीएम किसान योजना अन्य जमी रे चाष करुथिले मिलिबो कि पीएम किसान टंका। तापरे जेउ जमी रे चाष करथिले बा सेई जमी मालिक किए एवं काहा नाम रे पट्टा थिले पीएम किसान टंका मिलिबो कि नाही सब किछि अपडेट दैछंती सरकार। तो आपण मानंकु वीडियो माध्यम रे सब किछि डिटेल्स मु एही वीडियो माध्यम रे कहिबी। तो वीडियो को स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखंतु। मो चैनल को नुआ आसीथिले गोटिए सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुंचीबो। तेणु डेरी न करी चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिवा। एही खबर आज 1:37 PM रे न्यूज 18 ओडिसा रे प्रकाश पाइछि। मो चैनल सबले आपण मानंकु सठिक तथ्य प्रदान करिथाय एवं सठिक खबर प्रदान करी आसुथिबो। तो आसंतु जानिबा एही पीएम किसान योजना पाई कोन खबर आसीछि। केंद्र सरकारंको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे कृषक मानंकु आर्थिक सहायता भाबरे प्रति वर्ष 6000 टंका दिया जाय। एही योजना अनुଯାयी टंका सीधा सड़क सेमानंको बैंक अकाउंट को पठा जाय। एहा अधीन रे 6000 टंका 2003 किस्ती रे चाषी को हस्तांतर करा जाउछि। देखंतु आज्ञा केंद्र सरकारंको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे समस्त कृषक मानंकु बा योग्य कृषक मानंकु आर्थिक सहायता भाबरे प्रति वर्ष 6000 टंका लेखाएं समस्त चाषी भाई मानंकु दिया जाय। तो एही योजना अनुଯାयी टंका सीधा सड़क सेमानंको बैंक अकाउंट को पठा जाय। एहा अधीन रे 6000 टंका 2003 किस्ती रे बा तीनोटी किस्ती रे 2000 टंका लेखाएं समस्त योग्य चाषी को हस्तांतर करा जाय। देखंतु समस्त योग्य चाषी मानंकु 6000 टंका लेखाएं सेमानंको अकाउंट को पठा जाय। तापरे पंजीकृत जमी रे चाष करुथवा सही कृषक माने केवल पीएम किसान योजना अधीन रे आवेदन करि पारिबे। देखंतु पंजीकृत जमी रे चाष करुथवा सही कृषक माने केवल पीएम किसान योजना अधीन रे आवेदन करि पारिबे। तापरे एहा सहित सही कृषक माने जेउ माने टैक्स पूरण करंती से माने एथिरे आवेदन करि पारिबे नाही। देखंतु आज्ञा जेउ माने आयकर दाता बा इनकम टैक्स दउछंती से माने एही योजना रे आवेदन करि पारिबे नाही बा एही पीएम किसान योजना रे आवेदन करि पारिबे नाही। जदि से माने आवेदन करंती तेबे एही पीएम किसान योजना रो लाभ से माने उठाई पारिबे नाही। जदि भी से माने आवेदन करंती एवं पीएम किसान योजना पाई लाभ उठांती तेबे सरकार सेमानंकु एवं सेमानंको अकाउंट रु जेतिकी पैसा आसीथबो सेतिकी पैसा रिटर्न होई जिवो बा सरकार सेमानंको पैसा को नै जिवे। तो आपण माने दया करी से माने अप्लाई करंतु नाही एही पीएम किसान योजना रे। तापरे एही योजना रो लाभ उठाइबा नै लोकंको मनरे अनेक प्रश्न अछि। देखंतु आज्ञा समस्तंको मनरे गोटिए प्रश्न हेउथबो एही योजना रो लाभ कोन। तापरे जेउ माने अन्य जमी रे चाष करंती से माने लाभ पाइबे कि। देखंतु आज्ञा एठी गोटिए प्रश्न आसुछि जे जेउ माने अन्य जमी रे चाष करूछंती से माने एही पीएम किसान योजना रो लाभ उठाई पारिबे कि। जदि जणे कृषक चाष करंती ओ सही जमी तांको पितामातांको नाम रे पंजीकृत थाए तेबे एपरी परिस्थिति रे से एही योजना रो लाभ पाइबे नाही। देखंतु आज्ञा जदि जणे कृषक चाष करूछंती ओ सही जमी तांको पितामातांको नाम रे पंजीकृत थाए तेबे एपरी परिस्थिति रे से केबे हेले एही योजना रो लाभ पाई पारिबे नाही।
ଯଦି ଆବେଦନ କରିବେ ତେବେ ଏହାର ଲାଭ କେବେ ହେଲେ ସେହି କୃଷକ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ସେହି କୃଷକମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯାହାର ନାମରେ ଚାଷ ଜମି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନାର ବା ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ସେହି କୃଷକମାନେ ପାଇବେ ଯାହାର ନାମରେ ଚାଷ ଜମି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇସାରିଛି। ତାପରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ ଜମିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଜମି ପାଇଛ ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନିଆଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଜମି ପାଇଛ ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଶରେ ଅନେକ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶରେ ଅନେକ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜମି ନାହିଁ ବା ନିଜର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯଦି ଜଣେ କୃଷକ ଜମି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଙ୍କ ନାମରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହିପରି କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯଦି ଜଣେ କୃଷକର ଜମି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହିପରି କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସେମାନେ ଉଠାଇ କେବେ ହେଲେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସାରା ଦେଶରେ କୃଷକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18ତମ କିସ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 19ତମ କିସ୍ତିକୁ। ତ ଏହି 19ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ତାହା ଖବର ଆସିସାରିଛି। ମୁଁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଏହି ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସିବ। ଏହା ନେଇ ସରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେବେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଏବାଉଟ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ ସେଇଠାରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଯାଇକି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ବା ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ହେଲେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ବା ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।